Mayong hapon. Matod pa ni James Allen, no duty is more urgent than that of returning thanks. Ang pinaka-importante nga kaakuhan mao ang pagpasalamat. Miagi sa Jesus sa utlanan o boundary sa Samaria, ang lugar sa mga Samaritano o Galilea, ang lugar sa mga Hudeyo. Nasayod kita nga ang mga Hudeyo mas daghan o kahibalo ilabi na sa relihiyon o sa mga balaod ni Moises. Ang mga Samaritano, sila kadto nga grupo o pundok nga ang mga Hudeyo dili makig-uban kay gituohan nga wala sila labot sa plano sa Dios may tungod sa kaluwasan o giisip nga mga makasala ilabi na sa mata sa mga Hudeyo. Apan sa to'y Ebanghelyo karong adlaw, nag-uban sila mga Hudeyo o Samaritano nga pulos mga sanlahon. Sometimes adversity forces people to drop their barriers or to forget their prejudices. Sama sa nahitabo nito panahon sa pandemya. Sa ilang pagkakita ni Jesus, ang mga sanlahon ng mga Hudeyo o Samaritano nagkahiusa sa pagsangpit o paghangyo ni Jesus nga unta sila kaluyan. O posible, nasulod silang hunahuna o kasing-kasing, gusto silang mga ayo o kaayuhan sa ilang giantos nga sakit. Kung ang Ginoo nasayod sa unsay nahitabo sa atong mga buhat, labaw pa siya nga nasayod sa atong gibati o gihuna-huna. Si Santo Tomas de Aquino nagkanayon, mercy does not destroy justice, but is a certain kind of fulfillment of justice. Mercy without justice is the mother of dissolution, and justice without mercy is cruelty. Bisan ng mga sanlahon, igo lamang nangayo o kaluoy, apan gipakapinan pa ni Jesus o kaayuhan o kahupayan. Ang grasya sa Dios nagingapin. Nindot kaayo kung kita mangayo o kaluoy. Pero, og kita nagani pangayuan, muingon na lang ang uban, nga maayo pa ang unas, nabalong kung sa'y unas, kanang laya nga dahon sa saging ba? O ang alambre, o ang wire, kay muduga pa. Kung dili kita mahibalo magpasalamat, dili po kita maantigo muhatag sa kinasing-kasing og labaw nga dili kita maantigo maluoy. Mahimo kita nga mga reklamador, magulbulan, dili matagbaw o makontento, garbuso o dili maantigo muday, labi na sa mga pagpaningkamot sa ginagmay nga buhat sa uban, ug mas dali ang pagbutang-butang sa dili maayo o sayop sa uban. Ang Samarianhon mibalik kung nagdaig sa Dios sa kusog at tingog, mihapa siya sa tila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Jesus was expecting the 9 Jewish lepers to have had done better since they knew more about religiosity. Ambot kung nindot o maayo ba kaha paminahon kung dunay moingon, tigulang naman unta pero walay buot. O professional manunta pero murag walay batasan o walay utok o bakaha pari maunta o bispo man kaha unta pero kamo nalay sumpay. Mosab kini nahitabo sa mga Hudeyo because they have more knowledge about the law of Moses. They are expected to be more responsible in matters of religion. Pero imbis sila, ang Samarianhon mao'y nakita ni Jesus nga dunay pagtuo. Mga igsoon, kita hinungduman kita nga unta mantigo ra gyud kita magpasalamat bisan sa ginagmay nga butang
ug sa ginagmay nga paagi. Ang grasya sa Ginoo alang sa tanan, maayo man o daotan, Hudeo o Samariano, apil kitang mga Bisaya, mga Pilipino, labi natong mga taga Zamboanga del Norte. Kaya ang Ginoo dili magpili kung kinsa iyang hatagan sa grasya, iba na kung kini pangayoon ug labaw sa tanan kung kini alang sa kaayuhan ug kaluwasan. Apan unta, sama sa Marianhon maantigo kitang magpasalamat ug moila sa kahalangdon sa Dios uban sa pagsimba, pagampo ug pagdaig. Kay pinaagi nini kita mahimo nga iyang kauban didto sa gingharian sa kalipay nga walay katapusan. Mas importante ang atong pagsalig sa Ginoo kaysa estado o propesyon nga atong gihuptan o giangkon. Padayon kita sa pagtuo kay kini gayud ang magluwas kanato. Naot paunta.